Foli be Bamada.net kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada.net la ni waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen. Aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net kan. Maliyɛnw aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan. N'an bɛ mun ɲɛnamaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa ka an da don dugu kunnafoniyaw la k'o walawala n'an kɛ bɛ k'o jamukan tɔgɔ da ko su kibaru. Bi an ka su kibaru kɛnɛ kan ani an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na plateau in kan k'a sababuya kɛ a ka wulikajɔ bɛ cɛsiri n'o bɛ jɛkulu dɔ ɲɛfɛ ni o jɛkulu ni o tɔgɔ ko les foulards rouges ni ale ye Jibril Jalo ye an bɛna kuma d'a ma a ka folikan bila fɔlɔ o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu tɔw ye. Jibril Jalo salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ an b'a la tunu. Alhamdulillah. Folikan kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma nin waati in na? An bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka kisi ni nɛɛma o caman kɛ an kuntigi ka Muhamadu alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ka a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sawaba ma an ka fɔta ani an ka kɛta amina ya rabbi ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mun bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigilen don Mali kɔ kan ka Bamada.net filɛlibaga ani mɛlibaga k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn. Foli diyara an ye kosɛbɛ. An yɛrɛ b'i fo i ka wulikajɔ la ani i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se anw ka plateau kan yan nɔ bi an b'i fo la kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an ma lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko bi an ka bi jamukan bɛna sigi mun kan o de ye n'an y'a jateminɛ k'a lajɛ kunun na sini ko tun ye bɛ bɛn kalo kelen ma kalo kelen min ni CEDEAO ni o ye farafinna tilebiyanfanw n'olu kɛlen n'u ka jɛkulu mun sigi ni o jɛkulu n'a a composé len don ni jamana 15 ye walasa k'u ka kunkankow ta ba la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ko olu larawe cogoya min na o jɛkulu mun bɛ yen o y'anw ka jamana ɲangi kunun na sini tun y'a kalo kelen le 9 ni ne ma fili o kalo kelen kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ degun dɔɔni kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a ma bon kosɛbɛ mais hali n'a sɔrɔ an bɛ ka se k'a tunu mais an y'a ye k'a fɔ ko degun dɔw bɛ ka na sira dɔw fɛ mais o bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ ko degun man jugu mais an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di bi o de to an ka wele sera Jibril Jalo ma ale bɛna ka na an dɛmɛ ni ka o walawala an ye kosɛbɛ. Jibril Jalo ɲɔni an ka don solution kɔnɔ solution min b'an bɔ nin crise in na an bɛ fɛ k'a dɔn mun de la fɛnɛ ni jɛkulu min bɛ yen ni an sigi kun ye walasa ka anw bɛɛ lajɛlen de kunkankow larawe ni farafinna jamana fɛn fɛn b'a la ka olu kunkanko larawe mun de la kuma o kuma ni an y'a ŋaniya ta k'a fɔ k'an b'an ka jamana bila bolo kan bolo min ka d'anw ye u bɛ ɲangini bere ta k'a da anw kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ hakili jigin kɛ 2012 o n'o ma kɛ waati jan coup d'état mun kɛra o fɛnɛ la ni CEDEAO kelen nana ni embargo kelen da anw kan ɲinan fɛnɛ salon fɛnɛ 2020 ni ne ma fili Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛlɛmalen fɛnɛ u nana ni ɲangini ko kuma in ye k'u bɛna o bi an kan tuguni ka da kun jumɛn de kan u bɛ ni ɲangini ninnu ta ka jamanaw sɛgɛrɛ jamana minnu n'u y'a décidé k'a fɔ k'u b'u ka souveraineté ta en main. I ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ ka hakililajigi kɛ k'a fɔ CEDEAO ye kulu ye kulu min n'an bɛ se k'a fɔ a bangeni ŋaniya a n'a bangeni hakilina a tala Mali la donc se k'o ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ ka d'a kan CEDEAO bɛ créé waati min na Mali jamanakuntigi dɔ tun bɛ yen Ala ka hinɛ a la Musa Tarawele
donc o ni Nigeria jamana kuntigi kɔrɔ dɔ tun bɛ yen olu de y'a hakilina ta k'a fɔ farafin jamanaw minnu bɛ farafinna worodugu yan fan fɛ donc an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na kuru kɔnɔna na o hakililajigi kun ye mun ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO Mali ye CEDEAO Mali yɛrɛ bɛ CEDEAO de kɔnɔna na Mali ye CEDEAO membre fondateur de d'accord donc mɔgɔ minnu m'a faamuya tuma dɔw la u b'an ni CEDEAO ninnu k'a kɛ i n'a fɔ an tɛ fɛn kelen ye le Mali fait partie intégrante de la CEDEAO d'accord donc faut que an k'o préciser fɔlɔ d'accord donc nin tɔn ninnu kɔnɔna na a kɛra CEDEAO ye o a kɛra Union africaine ye o a kɛra tɔn wɛrɛw ye o jamanaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ don nin tɔn ninnu kɔnɔna na ka d'a kan n'i ye Mali ka sariya sunba ta n'o y'an ka constitution ye d'accord Mali ye jamana ye jamana ma hami ye farafinna bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ a ma ko unité africaine oui o de y'a to an ka constitution y'a fɔ ko Mali labɛnnen don ka jɛ hali an ka hɔrɔnya dɔ kɔ farafinna kelenya kama donc ni mɔgɔ min ko k'i bɛ souveraineté ko kuma fɔ an ni CEDEAO cɛ tiɲɛ don i bɛ se k'a fɔ mais c'est à dire nin tɔn ninnu yɛrɛ sigilen don hakilina belebele min kan jamana bɛɛ bɛ jɛ i ka hakɛ dɔ de kɔ walasa a ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin communauté ninnu kɔnɔna na donc a ka kan mɔgɔw k'o faamuya donc mun y'a to CEDEAO bɛ nin ɲangini ninnu ta ka ɲɛsin Mali ma kelen il faut k'an ka préciser d'accord CEDEAO gafew kɔnɔna na a sariya papiyew kɔnɔna na ni jamana min ye ni coup d'état kɛla jamana min kɔnɔna na ni fanga dafirila n'a ma kɛ ni kalata ye jamana min kɔnɔna na o kɛla Mali ye o kɛla Ghana ye o kɛla Burkina ye o kɛla Sénégal o mana kɛ jamana o jamana ye CEDEAO gafew kɔnɔna na o jamana bɛ ɲangi mais a bɛ ɲangi ni jumɛn ye fo k'o de ka jɛya d'accord ɲangini dɔ ye a tigi bɛ suspendu a tigi bɛ gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na wagati la fɔlɔ f'a ka taa segin ka don u b'a fɔ mun ma ko ordre constitutionnel d'accord maintenant yala CEDEAO mɔgɔw ye ɲangini minnu ta Mali contre la yala a bɛ bɛn sariya kɔnɔ an ka jate la an ye sariya kalan komi sariya sɔsɔli bɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ a kuma na an ka jate la u ye ɲangini minnu ɲɛsin Mali ma a bɛ CEDEAO yɛrɛ sariyaw sɔsɔ embargo ko kuma t'a kɔnɔ d'accord i bɛ se k'o walawala ye a textes de bɛ yen les textes sont clairs d'accord donc n'i taara CEDEAO textes kalan dɔrɔn traité min yɛrɛ bɛ CEDEAO institué o tɛ mun tala ka ɲɛsin Mali ma o t'o ɲɛfɔ filanan ye mun ye CEDEAO ni UEMOA de ye kulu ye an ka wariw an bɛɛ jɛlen don jamana 8 minnu bɛ wari kelen n'o ye CFA ye o de y'o kulu ye d'accord donc o ni CEDEAO de farala ɲɔgɔn kan ka sanction ta Mali kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ ka nafolo minnu bɛ yen d'accord k'u bɛɛ geler oui donc an b'a ye k'a fɔ o ye sariya sɔsɔ baara ye o de y'a to an y'a fɔ maliyɛn fanba bɛɛ ye sanction in dénoncer tiɲɛ don ka d'a kan a ye sariya sɔsɔ donc il faut que an k'o jɛya mɔgɔ ye nka CEDEAO b'a fɔli min kɛ ko coup d'état tɛ bɛn ka fanga dafiri yala o tɛ CEDEAO ka hakɛ o ka hakɛ don an ka tiɲɛ fɔ yala est-ce que o t'anw yɛrɛ ka constitution kɔnɔ o b'an yɛrɛ ka constitution kɔnɔ donc n bɛ fɛ k'a jira mɔgɔw la ni CEDEAO y'o fɔ o bɛ n'a fɔ an yɛrɛ de y'o fɔ parce que an bɛnn'o kan tiɲɛ don mais CEDEAO ka fiɲɛ ye mun ye c'est à dire denmisɛnninw b'a fɔ n'i bɛ filimuw lajɛ a kɛra film d'action a mana kɛ film sugu o sugu ye k'i b'a sɔrɔ très généralement polisiw bonya b'an yɔrɔ mais filimuw na ko polisiw bɛ na de ko wɛrɛ bannen tiɲɛ don dɛ o t'o fɔ wa donc denmisɛnninw b'o fɔ an yɛrɛ fana b'a fɔ tubabukan na ko le médecin après la mort oui donc CEDEAO bɛ coup d'état ninnu condamné i n'a fɔ diɲɛ tɔn caman bɛ coup d'état ninnu condamné nka CEDEAO b'o o baara min kɛ n'u dann'o ma o de ye tɔ ka jɛ o CEDEAO kɔnɔna na u yɛrɛ ka bɛnkan dɔ bɛ yen n'o bɛ kuma bonne gouvernance kan n'o bɛ kuma jamana yɛrɛ maracogo ɲuman kan jamana maracogo ɲuman an ka jate la o fɔlɔfɔlɔ ye ka jamana sariyaw de labato nka an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ caman CEDEAO ɲɛmɔgɔ ninnu jamanakuntigi ninnu u b'u ɲɛ tugu tuma min na ni jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ jamana sariyaw sɔsɔ i tɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ
Mali jamana kuntigi bi a bɛ ka jamana sariyaw sɔsɔ an ka wuli ka jɔ kɛ walasa o ko ka lakile Sénégal jamana kuntigi a bɛ ka jamana sariyaw sɔsɔ an ka wuli an ka ko kɛ walasa o ko ka lakile n'a bɛ fɔ o ma ko bonne gouvernance u t'o kɛ mais jamana sariya sɔsɔ dun jamana maracogo jugu kun o de bɛ wolo coup d'état la o tiɲɛ don n'a ka bamananw ka kuma don n'i ye maa gun ka kɔ da dɛnɛn na a bɛ ko dɔ kɛ dɛ o tiɲɛ donc ni jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ la jamana kɔnɔdenw ka hakɛw tɛ ka sabati bin bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw kan jamana marabagaw fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ tɔɲɔ donc o de bɛ kɛ sababu ye kuma caman an ka tenitigiw n'olu b'u n'u yɛrɛ sɔrɔ au devant de la scène politique ka sɔrɔ o t'olu ka baara ye donc CEDEAO mɔgɔw en toute modestie ne bɛ se ka bilasirali f'u ɲɛna o de ye c'est-à-dire avec vraiment u bɛ fermeté min ta ka coup d'état condamné u ko o fermeté kelen ta n'u y'a ye mɔgɔ min ka mara cogoya n'a jɛngɛnen don ka bɔ sariya kɔnɔna na n'u y'o kɛ ne siga fosi t'a la an bolo o de bɛ kɛ sababu ye ka coup d'état ko in ɲɔnkiri ka coup d'état ko in dabila ka d'a kan coup d'état fɛn kanunen tɛ hali mɔgɔ minnu b'a kɛ u t'a kanu donc a ka kan bamananw ka kuma don bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ donc an bɛ wele min bila o ma u ka sigi u ka fɛnw bila en place mécanisme bila en place mun bɛ kɛ sababu ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna na kuma o kuma ni mauvaise gouvernance fanga ka bon ni jamana kɔnɔdenw ka tɔɲɔni fanga ka bon u ka wulikajɔba kɛ o fana na ka da u bɛ wulikajɔ min kɛ nin coup d'état ninnu kɔnɔnani na ne bolo hali n'u y'o tilancɛ kɛ jamanaw maracogo ka ɲɛ siga t'a la coup d'état tɛ kɛ tuguni donc n b'o fɔ fɔlɔ. D'accord, merci bien Djibril Diallo. I ka hakilina in hakili la fɛnɛ faamuyali caman sɔrɔla fɛ an lajɛlikɛlaw la. O tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ nin ye a kalo kelen an bɛ CEDEAO ka ɲangini kɔnɔ. Nin kalo kelen an dun sera ka tenu ni fo ka se bi ma. An b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni dɔɔni bɛ mais an y'a ye k'a fɔ ko tout va bien alhamdulillah. Yala an kan ka mun de faamu o kɔnɔna la le fait que an bɛ ka se ka tenu an kan ka mun de faamu an jamanadenw. Bon, encore une fois, les sanctions massina à Kololo et étape Sabadi. D'accord. Court, moyen et long terme. Court, c'est-à-dire Kololo court, abe mouye jona. Ana obe na mouye trale nyefe, ana obe ta mouye fo nyefe la. Donc on est court, moyen et long terme. À Kololo, la conséquence yori. D'accord. Donc comme une sanction est à la photo comme na, ni a kalokelen drone. Donc à kalokelen konna na an hakili bɛ kɔlɔlɔba min na an tɛ se k'o ye o de y'a to bi i y'a fɔ cogo min na c'est à dire vraiment mɔgɔw an bɛ ala tanu mais o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ mɔgɔw kan ni mɔgɔ min y'a fɔ ko gɛlɛya tɛ mɔgɔw kan i ma ladiriya gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw kan ka d'a kan sanction in bɛ ta tuma min na o yɛrɛ y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen ka kɔrɔ jamana jagokɛlaw hali bi ne ni jagokɛlaw kumana gɛlɛya bɛ jagokɛlaw kan donc on a an ɲɔgɔnna caman donc jamana in ye jamana ba de ye jamana kɔrɔba de don jamana barikaman don jamana in ye mara kɛ san 100 yirikaw empire baw tɛmɛna Mali kɔnɔ jamana kɔnɔdenw b'a dɔn k'a fɔ ni jamana in n'i ye jamana in tariku kalan an ye mara kɛ jamana caman ye donc o mara ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka jamana dunan jamana de don an furadama an ka jamana tɛ jamana isolé ye an ka jamana tɛ kɛrɛfɛ jamana ye kɛrɛfɛden jamana ye ani mɔgɔw de bɛ baara kɛ ani mɔgɔw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'i ye CEDEAO jamana ninnu ta a bɛ bali ne na k'i bɛ jamana dɔ sɔrɔ a la jamana mun ka n'i ye Mali tariku ta ko a jamana ko Mali mara dɔ ma se a yɔrɔ mun na tellement que jamana ye jamana kɔrɔba ye kodɔn jamana don kodɔn jamana don donc k'a fɔ bi ko an bɛ to an kelen na an b'a ye k'a fɔ o tɛ ko kanu ye wa o tɛ ko ye mun bɛ se ka to sen na donc an bɛ se ka mun fɔ bi sanction in kɔlɔlɔ a ma hakɛ dɔ sɔrɔ nka n'a tɛmɛna nin kan a bɛ hakɛ dɔ sɔrɔ n'a tɛmɛn'o kan a bɛ na nin tiɲɛni ye dɛ ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma d'accord merci bien Djibril Diallo an bɛ fɛ k'a dɔn o la solution jumɛn bɛ yen
solution jumɛn ni jumɛn bɛ yen mun bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka an ɲɛsin ni gɛlɛya ye ni k'an disi da a disi la cogoya min na fo ka taa se don ma don min ni an mago bɛ ɲinifɛn mun na n'o bɛ sɔrɔ. I ka nin ɲininkali in fana ni n bɛ sɔn k'a fɔ ni nafa ka bon n'a bɛɛ ka d'a kan ni bana bɛ banabaatɔ la a ka kan mun b'a nisɔndiya n'a bɛɛ ye n ka bana fura ye nin ye bana dɔnni kɔ Mali ye kodɔn jamana ye dɛ kodɔnnaw bi yan kodɔnnaw tɛmɛna yan an ka sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen i b'a fɔ o ma ko Masamanka Jabate a ye kuma dɔ fɔ n b'a fɔ nansarakan na ka sɔrɔ ka bamayɛlɛma bamanankan na a ko le pouvoir est un sabre à double tranchant que si tu le baisses trop tu vas te couper le jarret. Mais si tu le lèves plus qu'il n'en faut, tu vas te fendre le crâne. A ko fanga ko bamuru do dafla de bala ko n'i y'a jigi kojugu i b'i yɛrɛ sɔgɔ n'i y'a yɛlɛ kojugu i b'i kunkolo fana sɔgɔ donc nin kuma in kɔnɔna na ne bɛ bɔ ni mun ye l'exercice du pouvoir exige un certain équilibre et une certaine mesure. N'ala ye jamana kalifa i la n'i kɛra jamana marala ye a bɛ mun ɲini i fɛ i ka kɛ camancɛ mɔgɔ i ka kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛnnen ye i ka kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛnnen ye donc ne bɛ mun fɔ bi walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o de ye ala ye jamana kalifa mɔgɔ minnu la bi ka d'a kan an bolo an ka jate la nous on est foncièrement croyant an bolo ala de bɛ fanga di mɔgɔ ma n b'a fɔ n ka kumaw na ka caya a tɛ tɛmɛ san 2 kan mɔgɔ tun t'a simi dɔn yɛrɛ mais bi il s'est retrouvé au devant de la scène comme étant l'homme le plus puissant du Mali donc ala de b'o kɛ asimi an bɛ mɔgɔ minnu la kodɔnnen don Mali fanga ɲini siraw fɛ a t'olu la politique mɔgɔ tɛ a nana a yɛrɛ sɔrɔ nin donc ala de y'a d'a ma donc on peut ne pas être d'accord avec vraiment au fanga sɔrɔ cogo in on peut ne pas être d'accord avec ça n'a ko diɲɛ mɔgɔ tɛ sɔn o ma cogo min na n'o ye coup d'état ye mais il faut être réaliste fanga b'olu de bolo mais ne bɛ bilasiralikan mun fɔ walasa an ka bɔ nin kɔnɔna na o de ye n'ala ye fanga kalifa i la i kan ka kɛ camancɛ mɔgɔ de bi an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko les exigences internationales ni diɲɛ bɛɛ bɛnnen don taasira minnu kan n'o ye k'a fɔ jamana mara tɛ se ka to sɔrɔsiw bolo an yɛrɛ y'an bolonɔ bila o papiyew la o exigence bɛ yen maintenant jamana kɔnɔdenw fana ka hami jamana kɔnɔdenw ka hamina minnu bɛ jamana kɔnɔdenw na bi c'est des inquiétudes légitimes c'est des aspirations légitimes n'o de ye lakanako ye ni lakana tɛ yen mun bɛ yen n'o de ye jamana ba ka sigi n'o de ye kalanko ka ɲɛnabɔ n'o de ye an tɛ fɛ coup d'état yɛrɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ tuguni dɔ kɛra a la jamana kɔnɔdenw hami de ye nin hamina in ani n ye communauté internationale ka exigence bɔ ni fila bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di a bɛ fara ɲɔgɔn kan ni sira kelen de tubabuw b'a fɔ o de ma ko concession i b'i ta dɔ bila i bɛ dialogue de kɛ i b'i dayɛlɛ i bɛ kuma anw ni communauté internationale kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma CEDEAO ne ka jate la an ni CEDEAO kɔni ayi an n'olu tɛ se ka bila ɲɔgɔn na o ni ko an tɛ se ka bila ɲɔgɔn na a kɛlɛ tɛ se ka to sen na a bɛ n'a fɔ du kɔnɔna na balimama i fa kelen ba kelen a bɛ fa la a bɛ ba la a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ mais kɛlɛ tɛ ban a bɛ du kelen kɔnɔ o ye halaki de ye ala k'an kisi o ma ka d'a kan bi n b'a fɔ n ka kumaw na ka caya n'i ye diɲɛ ta ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana minnu bɛ ka diɲɛ mara jamana kumaba minnu bɛ ka diɲɛ mara États-Unis b'o la Chine b'o la Union européenne b'o la Canada b'o la Russie jamanaw b'o la nin bɛɛ ye jamanaw de ye jamana belebelebaw de don olu jama ka ca bi n'i y'an ka état ninnu ta a bɛ kuma n'a fɔcogo don an ka état ninnu dɔw ka surun micro états de la awɔ jamana fitininw don jama cɛya jama man ca Mali ye maa miliyɔn 20 ye Burkina maa miliyɔn 20 damadɔ Côte d'Ivoire maa miliyɔn 20 Ghana maa miliyɔn 30 n'i ye CEDEAO bɛɛ lajɛlen ta an bɛ bɛn dɔɔni man jɛ maa miliyɔn 400 na
Donc bi bɛɛ ko diɲɛ ko l'avenir se joue en Afrique. Diɲɛ bɛɛ bɛ ka girin ka na. Chinois kɛlen don ka Mali fa bi tep. Chinois kɛlen don ka Afrique fa bi tep. Américains bi yan, bɛɛ bi yan. Bɛɛ bi yan. Siga foyi t'o la. U ma na yan ɲumanya la koyi. U ma na yan Ala kama baara la. Ka d'a kan nafaw de bi yan. Tiɲɛ don. Bon n'anw bɛ fɛ an da ka don o nafaw la bi. Mali kelen tɛ se yen. Sénégal kelen tɛ se yen. Côte d'Ivoire kelen tɛ se yen. Nigeria kelen tɛ se yen. Ni jamana ninnu yɛrɛ kan ka kɛ jamana kelen ye. Mais hakililajigi kɛ Mali devise un peuple un but une fois. Ani Sénégal devise bɛɛ ye kelen un peuple un but une fois. Ni jamana ninnu bɛɛ de ye kelen. N'Ala ja anw garisigɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲumanw na walahi u kan ka nin jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan de. Jamana ninnu man ka bɔ ɲɔgɔn na. Ni jamana ninnu man ka ɲɔgɔn sanctionner. Donc kuma dɔ sera faut que la sagesse prévale. D'accord. Bi Côte d'Ivoire jamana kan jamana dɔw bɛ yen dugu dɔw bɛ yen olu ka fɛn bɛɛ gulonnen don Mali de la. Mali transport. Sénégal bi fɛn dɔw bɛ yen olu ka fɛn bɛɛ gulonnen don Mali de la. Ni jamana ninnu bɛ kɛlɛ pourquoi? I n'a fɔ anw yɛrɛ ka fɛnw gulonnen don la. Justement comme an fɔlɔla k'an taw de fɔ u fana bɛ degun kɔnɔ. Donc ni degun ninnu kan ka wuli on doit avoir des projets communs, des politiques communes. Parce qu'on a les mêmes défis. On a gɛlɛyaw bɛɛ ye kelen. Ni gɛlɛya ninnu bɛ wuli an kan k'an bolo de di ɲɔgɔn ma kalan siraw fɛ, lakana siraw fɛ, furakɛli siraw fɛ. Jamana minnu kan k'o kɛ n'olu y'u yɛrɛ tilan-tilannen don don o don u bɛ kɛlɛ la, don o don u bɛ fɔnkɔɲɔgɔnya la. K'an t'o la diɲɛmɔgɔ jamanaba ninnu entre guillemets u bɛna an ka jamanaw k'u sago ye, u bɛna an ka jamanaw fɛnw bɔ k'a dun. Donc les discours qui consistent à diviser le peuple africain vraiment o tɛ discours ye. Mɔgɔ b'o discours sugu ninnu tenir vraiment an t'an yɛrɛ y'i ka kumaw kɔnɔna na. An bɛ fɛ bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw a bɛ fɔ mun ma ko c'est à dire concession. U bɛ ka kuma minnu fɔ jamana kɔnɔdenw ka hami ninnu wulibali de don dɛ. Mais hadamaden maa y'i fana y'i sigiɲɔgɔn de. Mɔgɔ bɛ yen ni n'i sigiɲɔgɔnw ma bɛn i ka ɲɛnamaya tɛ kɛ ɲɛnamaya duman ye. Donc bi an n'an sigiɲɔgɔnw kan ka bɛn n'o de ye an bɛ dɔ bila u fana bɛ dɔ bila pour que an ka bɛn parce que diɲɛ y'o de ye. Hali du yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn a bɛ sigi bɛɛ bɛ muɲu dɔɔni. Donc ne kan ka kuma fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma Asimi ɲɛna o de ye Ala ye fɛnba dɔ kalifa la n'o ye jamana ye. Waati la waati min ka gɛlɛn. Donc ne b'a bisigiya k'a fɔ a seginna kɔ ko dɔw la ka d'a kan IBK ka fanga bɛ bɛn tuma min na mɔgɔ minnu y'a wuli ka jɔ kɛ n'o ye M5 ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ olu écarté la ka bɔ fanga na u nana wolo mun na o ma dogo mɔgɔ si la. Donc on n'est pas là pour faire l'historique. A seginna kɔ k'olu wele ka na cogo min na donc a ka segin a kɔ ni hakili o cogo kelen na an n'an sigiɲɔgɔn ninnu an ka bɛn a la ka d'a kan an ye fɛn fila jateminɛ Asimi na an ye fɛn fila jateminɛ a la a ka kuma man ca o tɛ défaut ye an b'o kɛ qualité de jamana mara la filanan ye mun ye a bɛrɛ bɛnnen don n'a bɛ kuma a mesurelen don mɔgɔ k'i bɛrɛ bɛn dɛ n'i bɛ kuma dɛ sinon i ka kumaw bɛ segin i yɛrɛ ma. Donc bi n'a ye jamana kɔnɔdenw lamɛn n'a ye kodɔnnaw lamɛn a k'a dusukun lamɛn a k'a dɔn k'a fɔ jamana mara ye waati de an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi an tɛ se ka taga ɲɔgɔn to ne b'a bisigiya k'a fɔ sɔrɔdasi de don a mankutula k'a bɛ s'a ka baara la sɔrɔdasiya la. Donc ne b'a bisigiya k'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ a fana kɛrɛfɛ minnu bɛ diɲɛlatigɛ bɛ ka boli ni sira minnu ye conseil politique olu b'o fɔ a ɲɛna. Donc bi Mali ni a balima ninnu an kan ka sigi ka fɔ kɛ n y'a ye k'a fɔ o baaraw yɛrɛ dɔw daminɛ na u y'a fɔ k'u ye mécanisme dɔ bila en place Union africaine b'a kɔnɔ CEDEAO b'a kɔnɔ donc on doit aller dans ce sens. Mɔgɔ minnu b'a f'i ɲɛna ko an kana sɔn a bɛna fɔ n'i bɛ kɛlɛ la ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min b'a f'i ɲɛna k'i kana dabila o t'i nin ye dɛ
l'opinion a fɔ mun ma ko opinion publique o bɛ yɛlɛma de i b'a fɔ ko hadamaden ka finiw bɛ yɛlɛma cogo min na an kana baara kɛ ni opinion publique dɔrɔn ye o bɛ yɛlɛma de i b'a fɔ ko hadamaden ka finiw bɛ yɛlɛma cogo min na a lajɛ mun bɛ laban ni maliyɛn kelen ninnu ko yan k'u bɛ sa ATT nɔfɛ o kɛra maliyɛn kelenw tilala ka ATT ka fanga binna maliyɛn kelenw ma fosi kɛ fanga binna u bɛɛ ɲɛna o maliyɛn kelenw tilala ka taa ATT kunbɛn a Nero Ala ka hinɛ a la amina ya rabbi Allah ni maliyɛn kelen ninnu ko an ye IBK plébiscité au pouvoir presque ni IBK tɛ foyi tɛ ɲɛ kankelentigi o maliyɛn kelenw an tilala ka wuli an yɛrɛ tun b'a kɛlɛ kɔnɔna na ko fo IBK ka fanga ka bin donc mɔgɔ caman tun b'o IBK yɛrɛ ka fanga kɔnɔna na olu yɛrɛ seginna u kɔ parce que o y'a IBK ka fanga jamana maracogo ma diya u ye u seginna u kɔ ka tila ka IBK kelen in kɛlɛ tuguni ka taa ka jamana ko de don donc o maliyɛn kelen de bɛ yen o de la Victor Hugo b'a fɔ ko les régimes changent le peuple demeure jamana kɔnɔden ninnu de bɛ yen koyi donc an k'a lajɛ mun bɛ bɛn mun bɛ ɲɛ jamanaden bɛɛ ma ni nin ko continue na mɔgɔ minnu b'a f'i ɲɛna ko an kana sɔn o mɔgɔ kelen de bɛ tila ka wuli i kama tuguni donc e de k'a lajɛ ko in bɛ ɲɛ hakilimaya la cogo min na bɛɛ b'a dɔn hakilimaya ye kɛlɛ de ka ban donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛlɛ ninnu ban Ala ka bɛn ani kɛlɛya don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn ni kɛlɛya don an sigiɲɔgɔn ninnu cɛ amina ya rabbi Allah d'accord merci Djibril Diallo an b'i fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɔra ka na i ka dɔnniya partager i ni anw cɛ ka sɔrɔ fɛn min bɔ i yɛrɛ ta la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la kosɛbɛ jamukan waati min kun dilen don an ma k'an ka jamukan k'a kɔnɔ an ka ɲɛmaso fɛ a bɛ fɛ ka dafa mais ɲɔnɔ a ka dafa n bɛ kumakan laban segin ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka autorité de la transition ye ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ye faso in bɔli ni crise in kɔnɔ hukumu kɔnɔna la ayiwa n b'aw fo ko kura k'aw waleɲuman dɔn foli diyara n ye n ka kumakan laban o de ye n bɛ wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ k'a fɔ kodɔnnaw b'a fɔ ko ni mɔnɛ donn'i la don min na ni k'i b'a bɔ i bɛ dɔ fara mɔnɛ kan kodɔnnaw b'a fɔ ko n'i diminen don a ka ca Ala fɛ i bɛ décision minnu ta a bɛɛ bɛ kɛ fili ye donc parce que an ka dimi ninnu justifielen don maliyɛn tɔɔrɔ la dɛ n y'a fɔ o donna i ka plateau kan yan n'i bɛ mɔgɔ ye cɛkɔrɔba la population malienne est à 80% rurale fu bɛ balo cogo min na Ala de b'a dɔn k'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔna na mɔgɔ dɔw b'o miliyariw détourné mɔgɔ dɔw b'o miliyɔnw détourné mɔgɔ minnu ye jamanaw mara donc a bɛ jamana kɔnɔden tɔɔrɔ a b'an bɛɛ tɔɔrɔ donc nin tɔɔrɔ ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan a mana fɔ mɔgɔ min bɛ yan man kɛnɛ kunkolodimi b'a la dɔ de bɛ ka fara banamisɛnninw de cayara ɲɔgɔn na fo bana nana se hakɛ la vraiment a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ mun kɛ tuguni i man kɛnɛ i mana taa dɔgɔtɔrɔso la u t'i furakɛ ka ɲɛ dɔ bɛ fara bana kan i mana taa dɔgɔtɔrɔso la u b'i furakɛ donc e yɛrɛ nan'a ye k'a fɔ vraiment n yɛrɛ bɛ jɛ ni dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ kɔ sa n bɛ taa n sigi so donc o ye dusu de ye ka bɔ o ye dusu de ye donc bi jamana kɔnɔdenw an ka bolo d'an dusu kan an k'an ka hakɛw ɲini mais an k'a kɛ de façon stratégique de façon intelligente an k'a kɛ ni hakili ye an k'a kɛ ni kɛgoya ye an k'a kɛ ni sɔmijɛya ye ka d'a kan n bɛ kuma laban ni mun ye le prophète alayhi salatu wa salam o mun ye anw ka kuduwa ye o de y'an ka kuntigi an b'o de lajɛ ale de ye ladiliw lasɔn hɛrɛma ye ale tun bɛ Ala ka mission de la Ala ka ci yɔrɔ o y'a dan de a bɛ Ala min ka ci la dugukolo ye Ala de ta ye kabakolo ye Ala ta ye mais tuma min na fangaba t'a la mɔgɔ min bɛ Ala ka ci la est ce que u ka fanga ko question kan ka poser wa mais ani magan kafiriw bɛ ɲɔgɔn na tuma min na Ala ma sɔn a ka kɛlɛ kɛ Ala ko fanga t'a la k'a sɔrɔ a bɛ Ala ka mission de la fanga bɛɛ Ala mun ta ye Ala ko fanga t'i la Ala y'a ɲini a fɛ yɛrɛ a ka magan bila a ka taa Madina walandaba de bɛ nin kɔnɔna na o kɔrɔ adamaden Ala yɛrɛ y'a mɔgɔninfin kalan sa dogolen bɛ kɔgɔ de fɛn dɔw bɛ yen n'olu b'i jɛ kana bɛɛ kɛlɛ kan'i kɔgɔ da bɛɛ la ko kɛ ni keguya ni kodɔn ye
bɛɛ b'a dɔn maliyɛn ye cɛfarin bɛɛ b'a dɔn maliyɛn ye hɔrɔn ye bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛ Mali fɛ siga foyi t'o la bɛɛ b'a dɔn fɛn minnu bɛ ka ɲini bi n'o ye lakanaw ni basigiw ni fɛnw ye ani ɲinini ka kan mais a bɛ kɛ ni kolon de ye a bɛ kɛ ni jateminɛ de ka d'a kan kira mun tun bɛ Ala ka ci la Ala ye o yɛrɛ kalan o kalantɔ a ye diɲɛ bɛɛ kalan k'a fɔ k'o ye étape de o ye tiɲɛ donc an k'an bolo d'an dusu la ani diɲɛ ka bɛn pas à n'importe quel prix mais an ka dɔ bila ka dɔ ta o fana bɛ dɔ bila c'est comme ça donc ni de ye kuma laban ye merci bien Djibril Diallo merci vraiment an bɛ i ka jɛkulula den bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ tɔgɔ la bi n'o ye foulard rouge ye jɛkulu min bɛ ni u bɛ fini bilenman kɛ tamasiyɛn k'a siri u kunkolo la walasa jamana in kunkanko kuma minnu bɛ yen ni u bɛ se k'u hakilina di o la u bɛ se k'u hakilina fɔ o la cogoya min na an ka foli bɛ jɛkulula den bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an lajɛlikɛlaw ye nin waati in na an bɛ u ladɔnniya k'a fɔ ko jɛmukan in sera a kuncɛyɔrɔ la u k'an bɛ sigi wɛrɛ wasalaam